ଆଲୋ 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 ଛାଡ ବାବା ତମତେ ମୁଁ ଆଗରେ ଯିବି। କଣ କାହିଁକି କିଲୋ ମତେ ପରା 59 ବର୍ଷ 11 ମାସ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ 15 ଦିନ ହେଲେ ମତେ 60 ପୁରିବ। ମୁଁ କଣ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଯାଉଛି ତମେ ମାନେ ଆସ। हे मौसा तमे मते एमती शशिकला डाकी पारिबनी यू कैन कॉल मी सेक्सी नाइदर साक्सी ओके ये सुभद्रा जोजना पाइबे बोली कि ये गाँ माइसे कौन हो कि ये धरा को सड़ा बोली कौन हो कि खुड़ी कुआड़े जाउछ बा? Hey, don't call me खुड़ी, call me आंटी, okay? सुभद्रा योजना पैसा पाई कुड़ी माने कोण होसंदी बा? सुभद्रा योजना मोर आ 15 दिन बाकी अछि तम मानकर बयस गलानी। आतल माइके जिबा जन सेवा केंद्र